मो ना अनन्या भुवनेश्वर ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स रे क्याशियर भावरे काम करे। मोर भी होम सरिबा परे घर असुविधा बढ़िबाकू लागिला। मु घरे बड़ झियो, मो तळे मोर छोट भाई आउ गोटे भौणी। सान भाई 2 शेष हेबो ओ भौणीर 10ମ सरिला। बापांक अक किछि रोजगार नथुला। मोर भल पाठ हुए बोली बापा लोन करी पढ़ाइले आउ मते किछि स्कॉलरशिप मिले। सेथरे मोर ग्रेजुएशन सारी देई घरर बोझ मुंडकू नेली। मो घर बारिपदा मयूरभंजी। लॉकडाउन सरिबा परे मु भुवनेश्वर आसीथिली। साइन.com रे गोटे बाकांधी देख अप्लाई करुथिली। भाग्यवशतः मते जब सुरुखुरुरे मिलिगला आउ दरमा मात्र 17,000। भुवनेश्वर मो पई संपूर्ण नुआ थिला। ना केही परिचय थिले ना साहाय्य करिबा पई केही जणे हेले। सेदिन देवाशीष सार मोर इंटरव्यू नेबा परे से तांको ऊपर घर खाली थिबा देख मो रहिबा सेट करिदेले। से आम ब्रांच मैनेजर देबाकू बहुत भद्र लोक भली जणा पड़ंती, हेले भितरे एते अभद्र आउ छतरा कहिले आपण विश्वास करि परिबेनी। से कथा केवल मु ही जानिछि। तांको पाई मो जीवन बंचिगला सत, हेले मो प्रति तांकर काम बासना माने केवल मोर फायदा उठाइबाकू प्लान करुथिले। सबु सरिबा परे मु कामरे जेन कली। मु देखिबाकू बहुत सुंदर। 38 साइज ब्रा न पिंधिले मोर दूध भेला हेई बाहरकू जना पड़े। सेथिपई मु प्राय समय ट्रेडिशनल ड्रेस पिंधिबाकू भल लागे। घर ठारू ऑफिस आसीबा पर्यंत देवाशीष सार मो उपरे नजर रखुथांती। से बहाई 6 वर्षर गोटे कुनी पुओ। देखिबाकू गुलुकुलिया आउ क्यूट लागुथाए। मु तांको मिसेस आउ पुओ सह समय पाइले टाइम पास करे। मु कामरे जेन करिबा परठारू मोर बहुत केयर नियंती। मते लागुथिला से मो पई पागल हेई जाउछंती। मते सबु बेले खाइबा आउ रहिबा केमिति विषय रे पचारुथांती। तांकर हसरे सबुकू चिंता जणा पडुथिला। 20/11 8:49 PM बिकी मु भी किछि कहि पारु नथिली, कारण से मो पई भगवान भली सहयोग करिछंती। से कारणरू मु चुप रुहे, हेले मोर शांत स्वभाव देख मोर फायदा उठाइबे मु स्वप्नरे सुद्धा भाबी नथिली। सेठारे 15-20 दिन रहिबा परे मु पूरा परिचित हेइगली। छुट्टी दिन देख मते तांकर मिसेस घरकू खाइबाकू डाकंती। मु बाब्झ हेइ जाई। से दिन खाइबा समय रे सारा डाइनिंग टेबुल उपरे मो सामनारे बसिथिले। समस्ते गोटे सांगरे बसी खाउथिलु। सारा टेबुल तळ पटु मो गोड़कू तांको पादरे आउसी आउसी कहिले मस्त लागुची आजी खाइबा। से मोते देखाई तांको स्त्रीଙ୍କୁ पचारिले, हे प्रभु मु कोन कहिबी किछि भाबी पारिलिनी। तांको स्त्री कहिले, तमर से मिछ प्रशंसा तुम पाखरे रख। सार हम सतरे विश्वास हेउनी जदि अनन्याकू पचार। मु हम मैडम बहुत टेस्टी हेइछि सबु। 20/11 8:49 PM बिकी मु आख ऊपर करी सारंकू देख पारिलिनी। से मो गोड़कू सेमिति पादरे आउसिथिले। मु लाजरे मुह तळकू करी खाइली। खाइसारी समस्तंकू गुड नाइट कही मो रूम को पळेई गली। सेदिन रातिरे भाबुथाए, हे भगवान ए सबु मो सह कण होछि। भाबिली गाकू पळेई जिबी, हेले घर परिस्थिति कथा चिंता कले अन्य किछि उपाय मिलिलानी। भाबिली आउ केउ ऑफिस देख जेन करिबी, हेले मोर सेमिति केही सांग साथी नथिले। मनकू बुझाई रहिली आउ भाबिली आउ जदि केबे मो सह एमिति व्यवहार करिबे ताहले निश्चय किछि कहिबी। ता परदिन ऑफिस रे तांको चैम्बर को डाकिले। मो गोड़ हाथ थरी जाउथला कारे मो सह किछि भूल करिबे। मु तांको चैम्बर भीतर को गली। मु कहिली, हम सार आपण मते डाकिथिले। सार कहिले, अनन्या तमे बहुत भल काम करुछ। मु कहिली, कोउ काम सार? डरी करी सार कहिले, ऑफिस रे तुम काम जदि एमिति करिबो ताहले मु तुमको जल्दी ही प्रमोशन करिदेबी। मु कहिली, सार ए त मोर कर्तव्य अटे। सार कहिले, आउ गोटे कथा कहिबी जदि किछि खराब भाबिबनी। मु कहिली, हम कुहंतु कण कहिबार अछि। सार कहिले, तमर स्वभाव चाली चलनी आउ कथाबार्ता बहुत भल। तुमे देखिबाकू भी बहुत सुंदर। भाबुथली कालीर गोड़ मारिबा विषय कहिदेबी, हेले मोर साहस हेउ नथिला। सार कहिले, काली जाहा हेला सेथरे रागिन त। मु कहिली, को कथा सार? सार कहिले, खाइबा समय रे गोड़ मारिबा कथा। मु कहिली, नाही सेमिति किछि नाही। एतिकी कही मु रागरे पळेई आसिली। बाथरूम जाई 10 मिनिट धरी मो आखरु लुह बंद हेलानी। तापरे मु मो चेयर रे आसी बसिली। लंच समय रे मु एका जाई खाइली
ଆଉ ସେ କଥା ମନରୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଅଭିଷେକ ସାର ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦେଉନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ସମୟ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସୋମବାରେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ସକାଳ 7ଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ସକାଳୁ ମୋ ରୁମରେ ପଶିଲେ। ମୁଁ ସକାଳ 4ଟା ହେଲେ କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ରଖେ ବାହାର ପବନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡକୁ ହିଟ୍ କରି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ଘଷୁଥିଲେ। ମୋର ବି ବୟସ ଯବାନ ଅଛି ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୁନୁ ସହ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନଥିଲା। ସେଦିନ ସାର ଏଭଳି ବାଣ୍ଡ ଘଷିବା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି କୁନୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ହଜି ଯାଇଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋତେ ବୁଲାଇ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ କୋଳେଇ ଧରି ମୋ ଗାଲକୁ ଆଉ ମଥାକୁ ଚୁମା ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ଦେହ ଗରମ ହେଇ କାମନାର ବାସ୍ନା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖ ଖୋଲି ଦେଖେ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଷେକ ସାର। କହି ଚିଲେଇଲି। ସେ ମୋ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ ରୁହ ଅନନ୍ୟା, ନହେଲେ ସବୁ ଜଣିଦେବେ। ମୁଁ ଛାଟି ପିଟି ହେଇ ବେଡ୍ ଉପରୁ ଯାଇ ବାଥରୁମରେ ପଶିଗଲି। ଭିତରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସାର ବାହାରେ ରହି କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖ ପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ କହିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ଅଫିସ ଆସିବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସମୟ 9:30 ବାଜିଗଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲାନି। ସାର ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଜଡି ରେଙ୍ଗି ହେଇ ଅଫିସ ଆସ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରେଡି ହେଇ ନ ଖାଇ ସେମିତି ଅଫିସ ଗଲି। ମୁଁ ଡରରେ ସେଦିନ କିଛି କାହାକୁ କହିଲିନି। ମୋ ପେଟ ଭୋକରେ ଜଳିଲାଣି। ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇବା ପରେ ମୋ ମନ ବିଲକୁଲ ବଦଳିଗଲା। ଅଫିସ ଆସି ମୋର ସାରଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲାନି। କେବଳ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁନୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ଚାହିଁଲି ଭୁଲିବାକୁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି। ସେଦିନ ସାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ଆସି ଘରେ ବସି ପେପର ପଢୁଥିଲେ। ଦୀପା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ବୁଲି ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ସାର ଖବର କାଗଜ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କଣେଇ ଦେଖୁଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି। ଏତିକିରେ ସାର ମୋ ଇସାରା ଜାଣିଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କୁନୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ରାତି 11ରେ ମେସେଜ କଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ଥିଲା। ସାର କହିଲେ, ହାଏ ଅନନ୍ୟା, କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହି ହାଏ ଲେଖ ପଠେଇଲି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ସାର କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ, କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, କଣ କୁହ? ସାର କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଦେଖା କର। ମୁଁ କହିଲି, ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସାର କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ ଅନନ୍ୟା ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ କହିଲି, ଓକେ କେମିତି? ଏତିକି ଲେଖିବା ପରେ ସେ ସିଧା ମୋ କବାଟ ବାଡେଇଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ତାଙ୍କର ଆଖୁରୁ କାମନା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ସକାଳେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା କଥା ମୋ ମନରୁ ହଟୁ ନଥିଲା। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା, ତୁମକୁ ଗେହିବାକୁ ମନ ହଉଛି। ତମ ଭଳି ଝିଅ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନି। ତମେ ବିବାହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ଆଉ କପକୋଲ ନ କରି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ମୁଁ ବି କୁନୁ ଭାବି ଧରି ପକେଇଲି। ସେ ମୋ ବାଳ ଆଉ ବେକକୁ ଶୁଙ୍ଘି ପକେଇ କହିଲେ, କୋଉ ସାମ୍ପୁ ଆଉ ଡିଓ ମାରୁଛ? ବହୁତ ସ୍ମେଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଲାଜରେ କିଛି କହିଲିନି। କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା, ତମେ ବହୁତ ହଟ ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ସାର ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କରନି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଗିହା ଖାଇବାକୁ ହେଉଥାଏ। ସୋଦ୍ ସେ ପୁଅ ପିଲା ମୋତେ କଣ ଛାଡ଼ିବେ? ସାର ମୋତେ ସେମିତି ଡାକନି, ଅଭିଷେକ ବୋଲି କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ପିଠିକୁ ଚିପି ଚିପି ଓଠରେ ଓଠ ପୂରେଇ ଚୁମା ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି। ମୋ ଦେହରେ ନୂଆ ବାସ୍ନା ଓ ଶିହରଣ ଖେଳୁଥାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଉଠକୁ ଖାଇବା ପରେ ବେଡକୁ ଆସିଲୁ। ବହୁ ପ୍ରେମର ସହ ସେ ମୋ ଟପ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗଜି ଆଉ ଚଡି ଖୋଲି 8 ଇଞ୍ଚର ବାଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଦେଖ ବେହୋସ ହେଇଗଲି। ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ସମ୍ଭାଳିବ କି ନାହିଁ ଭାବି ଡରିଗଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୋ ପାଟିରେ ଜାଗା ଧରିଲି। ହେଇ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବଡି ଗରମ ହେଇ ବିଆ ଗଲୁ ମାରିଲା। ବାଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ ଜୋର ଦାବାଉଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଓ ଅନନ୍ୟା, ତମେ ବହୁତ ସେକ୍ସି। ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏମିତି ଚୋଷି ନଥିଲା ମୋ ବାଣ୍ଡ, କହି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଦଳୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମନ ଭରି ଚୋଷିବା ପରେ
से मो ब्रार हुक खोलिले। से मो दूध देख पागल हेईगले आउ खाइबाकू लागिले। मते बहुत सल सल लागुथिला आउ तार मजा पूरा अलगा थिला। मो बियारू पानी बाहारी चढ़ी ओदा हेलाणी। मते बहुत खराब लागुथिला हेले कौन करिबी से मोते गेहिबा मूलकू नहीं आसिले। मो बियारे हाथ मारी भितरे आंगुठी पूरे सल सल कले। ओई आहर न कही मु मोर आवाज बंद करी पारु नथिली। दूध खाई सारिबा परे मो बियारे मुह मारिले। मु केंटलरे नथुली। गांडी उठेई बियाकू मुहम आड़कू ठेलिली। मोते प्रबल मजा लागुथिला। से भी एंजय करुथिले। डह अभि कही मोर पानी छिटिकी पड़िला। सबु पानी तांको मुहरे छिटिकी पड़िला। से एबे कन्फर्म हेईगले मु पूरा सेक्स पाई असंभाळ। प्रथम करी मो बियारे बांड पशिब मनरे भी भय थिला। हेले बिया शांत हेबा मुदरे नथिला। मो गोडकू फाड़ी देई बांड पुरेइले हेले ठीक करे पशिलानी। मते काटुथुला उपरे पड़िथिबा पानी रे बांडकू ओदा कले। पुणी छेपटिके पकेई उपरे घसिले। रही रही गोटे स्ट्रोक ना दिदेले। आहर कही मो पाटीर शब्द बंद हेईगला। मोते जोर रे झटका लागिला। बिया भितरे भूमिकंप हेला भली लागिला। संगे संगे से मो उपरे सोईपड़ी मो ओठकू चुचुमिले। मु जानी नथुली गिहा खाइले एते कष्ट हुए बोली तांको बांड भी टाइट थिला। से हालका हालका मारिले। मु ओह गड़ कही मुंडरे किछि पशु नथिला। केवल बांडर धक्का पाई मु बेहोश हेईगली। से मो गालकू हालका चापुड़ा मारी उठेले आउ धुरे धुरे बांडर स्पीड बढ़ाइले। उड़ आहब ओ हेई मु चिलेइबाकू लागिली। जेते बंद करिबाकू चाहिले मध्य पाटीरू से सबु आपे आपे बाहारी पड़ुथिला। से मते गेही चालिले आउ कहुथिले तम बिया बहुत टाइट अछि। लागुछि मु बोधे सील फिटेइली। मते से सबु ठीकरे शुभु नथिला। किछि समय निस्तुक माडरे गेहिबा परे तांकर गरम पानी को मो बिया भितरे छाड़ीदेले। मते से सबु मेहसूस हेउथिला। से मो उपरे सोई मते चाटी खाईगले। आउ 15 मिनिट धरी सेमिति पड़ी रहिलु। मो बिया फाटी दरज हेउथिला। कहिले मु एबे जाउछि नहेले मो स्त्री रखवनी। एतिकी कही से पळाइले। मु सेमिति फाया हेई पड़ी रहिली। किछि समय परे मते जोर परिस्रा लागिला। मु उठी चालिबा अवस्थारे नथुली। बहु कष्टरे जाई परिस्रा करिली। आउ भलरे बियाकू सफा करी आउ सोई पड़िली। सकाळु उठी देखुली समय 11टा बाजिलाणी। हे भगवान ड्यूटी केमिति जिबी। मोबाइल देखुला बेलकू सार 10-15 मेसेज देइछंती। काली कण अधिक हेई गला कि? हेलो रिप्लाई दियो। आजी ऑफिस आसीबनी कि? प्लीज अनन्या किछि त कुह। एमिति गुड़ाए मेसेज देइथिले। मु तापरे मेसेज देई कहिली मते बहुत दरज लागुछि। एबे उठिली सोरी आजी आउ जाई हेबनी। से मोते कॉल कले आउ कहिले बेसी जोरे कष्ट हेउछि कि? मु कहिली हम चाली पारुनी ठीक करे। से कहिले हो मु गला बेले किछि मेडिसिन नै जिबी। मु कहिली हो ठीक अछि। सेदिन संध्यारे मोते नै मेडिसिन देले आउ मोते कोलरे धरी खेलिले। सेदिन आमे सेक्स कथा हेलु आउ से मोते पुणी गेहिबाकू कहिले। हेले मु मना कली। से भी मोते सेदिन जबरदस्त कलेनी। आउ 2 दिन परे पुणी गिहा गेही आरंभ हेला। एबे से तांको स्त्री सह मोते भी मैनेज करुछंती। एकथा आम भितरे ही अछि। सेदिन मोते बहुत काटिला हेले एबे बुझुछि गेहिबार मजा। मो कहानी केमिति लागिला कमेंट करी कहिबे। जदि केही पुओ बारिपदा होइथांती ताहाले कुहंतु गले ताकू बाहा हेबी। घर संसार करिबाकू बहुत इच्छा हेलाणी।